बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 35 और 36 की तलावत, तर्जुमा और तफसीर मासूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुका अल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसो शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि वक़ुल्ना इहबितू बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्वुम वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। तर्जुमा: और हमने कहा, है आदम, तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहो और इसमें आराम से खाओ जहाँ से चाहो, मगर इस दरख्त के करीब न जाना, वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। बस शैतान ने उन दोनों को इस बात से फिसला दिया और इन्हें इससे निकलवा दिया जिसमें वो थे, और हमने कहा, तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक मुकर्ररा वक्त तक ज़मीन में जाए करार और सरो सामान है। इस आयत की तफसीर में हम 3 अहादीस पेश करेंगे इंशाअल्लाह व मौला, और फिर ये हमें जो इस आयत की तलावत, तर्जुमा और तफसीर मासूम से हमें क्या फ़ायदा हासिल हुआ वो पेश करेंगे। पहली तफसीर जो है वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हदीस का खुलासा है, जो तफसीर बुरहान जल्द अव्वल में है। ये हदीस मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह की इताअत में आदम को सजदा करने से मलाइका का वक़ार बढ़ा और इब्लीस मलऊन बना। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और फरमाया कि आराम से अपनी मर्ज़ी से जहाँ से चाहो खाओ, मगर इस इल्म के दरख्त के पास न जाना जो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस है, जो तमाम मखलूक़ात में से किसी और के लिए नहीं है। जब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खाना यतीमों, मस्कीनों और असीरों को खिला देते तो अल्लाह इस इल्म के दरख्त से उनको खिलाता। ये दरख्त जन्नत के दरख्तों में से इसलिए भी इम्तियाज़ रखता है कि इस पर हर किस्म के फल और खाने की अशिया मुहैया हैं। इसीलिए किसी ने गंदुम का दरख्त कहा, किसी ने मुख्तलिफ किस्म के अंगूर और इंजीर कहा। अल्लाह ताला ने इस दरख्त के करीब जाने से मना किया, यानी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा और फजीलत की तमन्ना ना करना जो इनके अलावा किसी के लिए नहीं है। जिसने अल्लाह के इज़्न के बगैर इस दरख्त से लिया वो नामुराद और गुनाहगार हुआ और जालिमों में से हो जाएगा। शैतान ने सांप के जबड़े में छुपकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फिसलाने की कोशिश की और कस्में खाईं, मगर वो ना माने। फिर शैतान ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से कस्में खाकर उन्हें फिसला दिया तो अल्लाह ने इस जन्नत अर्ज़ी से, जिसमें सूरज चांद भी निकलता था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा अलैहिस्सलाम और शैतान और सांप को निकल जाने का हुक्म दिया और सांप और शैतान को आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का दुश्मन करार दिया। ये पहली हदीस है तफसीर इस आयत की, इन 2 आयतों की तफसीर में, जो इमाम हसन रज़की अलैहिस्सलाम की हदीस का खुलासा है तफसीर अल बुरहान से जल्द अव्वल से। दूसरी हदीस इक्तबास से हदीस है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, जो वो भी तफसीर बुरहान जल्द अव्वल से है। मौला फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़तुल्लाह सफ़ा पर उतरे तो उसका नाम अस-सफ़ा हुआ, और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम मरवा पर उतरी तो उसका नाम मरवा हुआ, क्योंकि इस पर अलमुरात उतरी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सजदे में गिरकर रोने लगे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए आदम अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह ने आपको अपने हाथ से ना बनाया और अपनी रूह फूंक कर मलाइका से सजदा ना कराया? यानी सवाल किया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको इस दरख्त से मना नहीं किया था? फिर आपने नाफरमानी क्यों की? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, है जिब्राइल, दरअसल इब्लीस ने अल्लाह का हलफ उठाकर और साले बनकर बात की। मैं नहीं सोच सकता था कि अल्लाह की मखलूक झूठी कसम भी खा सकती है। ये हदीस है दूसरी इस आयत की तफसीर में। अब तीसरी हदीस जो है वो भी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की तफसीर बुरहान जल्द अव्वल से है। मौला फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मासूमीन अलैहिस्सलाम की मनाजिल की तरफ देखा तो जन्नत की मनाजिल से इन मनाजिल को अशरफ पाया। तो पूछा, है मेरे रब, ये मंजिलें किसके लिए हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, सर उठाकर अर्श की तरफ देखो
تو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور آئمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین کے اسماء مبارک کو اللہ جبار کے نور کے ساتھ لکھا ہوا پایا۔ آدم نے پوچھا، اے میرے رب، ان منازل کے مالک جو اکرم، اشرف اور تیرے محبوب ہیں کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا، یہ میرے علم کے خزانے ہیں اور میرے اسرار کے امین ہیں، ان کو حسد کی نظر سے نہ دیکھنا اور نہ ان کے مرتبے کی خواہش کرنا اور نہ ان کی کرامت کے مقام کی، کیونکہ اس طرح کرنے سے میری نافرمانی اور ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ آدم نے پوچھا کہ ظالم کون ہے؟ فرمایا جو بغیر حق کے ان کے مقام کی تمنا کرے۔ آدم نے پوچھا، اے میرے رب، مجھے دوزخ میں ظالموں کا ٹھکانہ دکھا دے۔ تو اللہ نے دوزخ کو حکم دے کر تمام طرح کے عذاب اور سزائیں دکھلا دیں، جس طرح جنت کی منازل دکھائی تھی۔ آدم و حوا نے ان کی طرف رشک سے دیکھا، یعنی جو شجر، جو علم محمد وآل محمد کا جو شجر ہے، اس کی طرف رشک سے دیکھا، ان منازل کو رشک سے دیکھا آدم و حوا علیہ السلام نے، تو اس کی وجہ سے وہ پھسل گئے اور اس درخت کی مانند ایک اور درخت سے کھا لیا اور اصل درخت کے پاس نہ گئے۔ یعنی کہ جو علم محمد وآل محمد والا جو شجر ہے، شجرۃ الطیبہ، اس جیسا ایک اور درخت تھا جہاں سے انہوں نے کھا لیا، رشک کی نظر سے اس کو دیکھا اور کھا لیا، تو اصل درخت کے پاس نہیں گئے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے تفسیر برہان سے۔ ہمیں اس پوری 2 آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر معصوم سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ جو تفاسیر ہم نے احادیث آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلا فائدہ، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا علم الہی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے مقام و منزلت کی تمنا کرنا یا حسد سے دیکھنا معصوم انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ آدمی تو درکنار، معصوم انبیاء بھی نہیں دیکھ سکتے، تمنا نہیں کر سکتے، حسد سے یا رشک سے اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 2 فائدہ، مقصر ملا نہ صرف فضائل و عظمت معصومین علیہ السلام سے حسد کرتا ہے، بلکہ ان کے القابات اپنے لیے جائز قرار دیتا ہے اور سنت ابلیس پر چلتے ہوئے جھوٹے بیان دے کر شیعوں کو گمراہ کرتا ہے کہ جو میرے فتووں پر عمل کرے گا میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور وہ انشاءاللہ جو عبد ہی سے بری الذمہ ہے۔ تیسرا فائدہ، شیطان سانپ کے جبڑے میں چھپ کر قسمیں کھا کر انسانوں کے ماں باپ کو پھسلاتا رہا، آدم و حوا کو۔ اس شیطان کے پیروکار مقصر ملا شیعہ و علماء کے لباس میں چھپ کر راہ حق سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، علی کی ولایت سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ چوتھا فائدہ ہمیں کیا حاصل ہوا ہے، جو ہمیں یعنی آشکار ہو گیا، یہ تمام فوائد آشکار کی نظر سے کہ یہ تمام ہمیں پتہ چل گئی باتیں۔ چوتھا فائدہ، چوتھی جو ہمیں بات واضح ہو گئی کہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر کے ابلیس نے ناسبی فرقے کی بنیاد رکھی۔ پانچواں، اللہ الصمد محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اسماء مبارکہ کو عرش پر نور جبار جل جلالہ سے لکھتا ہے۔ مقصر ملا ان ہستیوں کے نام سے، ان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ مولانا عطائہم اجمعین یا علی مدد مومنین۔